मोजून घे. ये पानी चाहिए एटलीस्ट 1 मंथ. इससे गैसेस प्लांटेशन कार्यक्रमाक हाजीर जाल्ले आसा आनी आमच्या मदीं आमचे लाडके आमदार आसा श्री केदार नाईक सर. ताळ्यांनी येवकार दिवचो तांकां. आमच्या मदीं आमचे गांवचे सरपंच आसा लुकास दोस रेमेडिओस, तांकांय ताळ्यांनी येवकार दिवचो. आमच्या मदीं गांवचे सगळे पंच आसा, मेंबर्स, सगळे ज्येष्ठ नागरीक आसात, आमचे भाजपाचे कार्यकर्ते आसा आनी आमच्या मध्ये खास अशी व्यक्ती आसा जाका आमी साळगांवचो वृक्ष मित्र म्हणटा, शैलेंद्र गुप्ताजी. तांकां ताळ्यांनी येवकार दिवचो. तेंच्यांनी खूब इनिशिएटीव घेतल्या, 50 फीट्स मारलेले आसा आनी तरेतरेची झाडां घातलेली आहा. हे सहकार्यान आमच्या आमदाराच्या आनी बायोडायवर्सिटी हांच्या. ते हें आतां वोंवळांचें झाड, हालीं वोंवळांची झाडां लावप खूब कमी जाल्लेली आहा आनी पिस्तुलिया म्हणून आनी एक तरी झाडां, सगळीं फ्लावरींग प्लांट्स. आनी 2 वर्सांनी साळगांव सगळें फुलांचें गांव जातलें भितर सरतना. आनी हेका इनिशिएटीव घेतलेली आहा आमच्या आमदारान, शैलेंद्र गुप्तान आनी आमचो दिपकान, मागीर आमचो एकनाथान. हे सगळ्यांनी जॉयंटली सगळ्यांनी पाठपुरावो केला ह्याचो. आनी गोवा फावंडेशन मातशें फुडें येयात. ही गोवा फावंडेशनाचें आसा, तशेंच बायोडायवर्सिटीचे. पूण हे सगळ्यांचे आमी उपकारी आसा, चड उपकारी आसा आमी आमच्या आमदाराचे, की जेन्ना ट्री प्लांटेशन येता तेच्या काळजाच्या लागींचो विशय हो. मुद्दम म्हणटा तो एक पेड माँ के नाम तो सगळ्यांच्या नांवांनी एक झाड लावनी म्हणटा तो. आमी झाडां लायत रावया, आमचो साळगांव ग्रीन दवरया, आमचो वाठार ग्रीन दवरया, सगळो मतदारसंघ ग्रीन दवरया. आनी तुमी सगळे मुद्दम टायम काडून येयला म्हणून तुमचे मना काळजांतल्यान आमी उपकारी. तो अब मुझे लगा बहुत इतने साल से लगता रहा भाई गैप क्यों है. तो अभी फिर हमारे एमएलए साहब की सहायता से दीपक और सब के नाम लिए, रमेश गादी, मित्र एकनाथ ओरस्कर इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी बड़ी से दयालु. तो उनने बोला कि भाई अगर पंचायत पैसा नहीं देगी भाड़े का तो हम देंगे. तो ऐसे करके सबका. और अभी बायोडाइवर्सिटी वालों ने भी एग्री कर लिया, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करते हो ना, बहुत सारे लोग सहायता करने को आ जाते हैं. बायोडाइवर्सिटी वालों से कल मेरी बात हुई, बोले हम फ्रेट भी दे देंगे. झाड़ तो हमें मिले ही और बहुत अच्छे झाड़ हैं. और अब थोड़े दिन बाद आप देखोगे इतनी खुशबू आएगी इस जगह. पैसे भी बहुत लोग यहाँ पे कलंगूट से मापसा तक से वॉक करने को आते हैं, क्योंकि ऐसा रोड कहीं भी नहीं है. सीधा सेफ एंड स्ट्रीट रोड, साइकिलिंग के लिए, जॉगिंग के लिए. आपको पता है सुबह शाम आपने प्लांटेशन के अलावा जब हमने एमएलए साहब से रिक्वेस्ट किया कि हमारा जो 12 साल पहले सर्विस लेन बना था, लेकिन अभी कहीं अकेशिया के झाड़ आ गए, कभी कुछ आ गया, तो वो एक्चुअल में हमारे वो ट्रैक्टर फेलो हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है, वो गोकुलदास जी. तो फिर अभी हम जेसीबी लेके इसमें जंगली झाड़ भी निकालेंगे और वी क्रिएट सम स्पेस फॉर गुड प्लांट्स. हाँ, हम वो निकाल देंगे थोड़े से अकेशिया वगैरह, और हम इसमें और करेंगे. और जो ट्रैक्टर के लिए जो पर्पस था सर्विस लेन का, वो अभी सर्व नहीं हो रहा, वो बराबर चले, जिससे ट्रॅक्टर खेत में नाही. एक आमी प्रोटोकॉल म्हणून लायता, पूण साळगांवाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें जायना. आमी झाडां लायता खरें, आमी ती जगयता. आमी तुमी हांगासर सगळीं पळयतल्यार ही झाडां लायिल्ली आसा. आदले एखाद्र माड आसले, आतां झाडां आसात. आनी तुमकां आमी गॅरंटी दिता ही 50च्या 50 आमी जगोवन घेतले. रायट गुप्ताजी. आनी आमकां आमदाराचो मुद्दम हेका फूल पाठिंबो आहा. तेणी सांगला पावस ना येयलो जाल्यार पूण टँकर धाडटा. मात शिंपता मात ही झाडां वयर सरपाक जाय. आनी खरेंच आमी उपकारी दिपकाचे आनी एकनाथाचे. सद्दां हेंचे वॉट्सअप मॅसेजींग चालूच आसलें. गुप्ताजी म्हाकाय मॅसेज धाडटालो. आनी अशें कंटिन्युअसली जेन्ना कोण पाठपुरावो करता तेन्ना बऱ्यो गजाली जाता ह्यो शक्यच. आनी ही गजाल जावपाक शक्य जाली आमच्या आमदाराक लागून. आमदाराचे आमी मना काळजांच्यान उपकारी आनी तांकां आमी रिक्वेस्ट करता तेणी आपलें मनोगत आयज व्यक्त करचें. नमस्कार. आयज आमचे वृक्ष मित्र शैलेंद्र गुप्ताजीन एक बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा. म्हाजे कडेन ते ऑफिसान आयले फाटल्या दिसांनी आनी म्हाका सांगलें की आमी 50 झाडां लावया. आनी आमचो सालिगांव पर्रा रोड आसा, जर हांगा लायली जाल्यार ती आनीकूय सुंदर जातली. म्हणजे एक सेकंड ना घेता हांवें तांकां सांगलें की हय लावया आनी म्हाजो कितें सपोर्ट जाय पडटलो तो तुमकां 100% आसा म्हणून. सो आयज तो दीस आयिल्लो आसा. आयज आमी
50 फीट मारून विविध झाडां हे वोवळांचे झाड अशीच सगळीं फ्लावर बेरिंग ट्रीज जी आसा आमी ह्या सुंदरशा रोडाक आनीक सुंदर करपाक लागून ह्या 50 झाडां आमी लायिल्लीं आसा. दिस इज जस्ट फर्स्ट स्टेप म्हणटा तशें एक स्टार्टींग इनिशिएटीव. हेज्या भायर आमी कंटिन्युअसली आनीक जाता इतलीं झाडां हांगा लावपाक ट्राय करतात. जेन्ना आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी एक कॅम्पेन चलयता की आमचे एनवायरमेंट सेफ जावपाक लागून एक पेड माँ के नाम, आनी आमी हे कंटिन्युअसली लायत आयिल्ले आनी तेजेर भार घालपाक लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी आमकां सांगलेलें की गोंयांत आमी 10 लाख झाडां लावया म्हणून. आनी ती 10 लाख जर झाडां लायतले जाल्यार म्हाका दिसता असले इनिशिएटीव कंटिन्युअसली चालूच उरपाक जाय. आमी फाटल्या दिसांनी कितलींशीं झाडां लायत आयिल्लीं आसा, पूण शैलेंद्र गुप्ताजी भशेन जेन्ना मनीस एक फुडाकार घेता आनी फुडाकार घेतकूच ताका सपोर्ट दिवपाक लागून गांवचे पंचायत म्हणून आतां सगळीं नांवां घेतल्या ते सगळे फुडारी आसा गांवचे ते आपूण फुडें येवन तांकां सपोर्ट करता. सो एक स्टेप जर फुडें गेले जाल्यार 100 स्टेप वांगडा मारपाक लागून सगळे लोक जमा जावपाक रेडी आसा. आमी तो इनिशिएटीव फुडें व्हरपाक रेडी आसा. आनी तशेंच म्हाका दिसता हांव खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता शैलेंद्र गुप्ताजीक की बरो इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेतलेलो आसा. अशेंच मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये 50 इतने होने दो, लेकिन वी विल मल्टीप्लाई दिस विथ 10 and make this 500. So whatever is required from our end, my end, पंचायत end, we are always ready to help. So आमी म्हाका दिसता 50 ते 500 बेगीन करपाक आमी ट्राय करूया. आनी सगळे लोकां कडेन मागता जो इनिशिएटीव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सगळ्यांक सांगलेलें आसा की 10 लाख झाडां आमी गोंयांत लावया म्हणजे बिफोर फुडलो मनसून. ती इनिशिएटीव जर आमी पुराय करतले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक फुडें येवचें पडटलें. सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की जाता इतलीं झाडां आमी लावया गोंयांत आनी जे स्टेप सीएमान आमकां सांगलेलें आसा हें पुराय करूया. सगळ्यांक आयज हांगा व्हड संख्येन आयले म्हणून जे एकूच मेसेजीचेर वॉट्सॅप मेसेज आनी ते वॉट्सॅप मेसेजीर इतले लोक येवंक शकता. सो कळटलें की खरेंच कितले लोक सपोर्ट करतात पळय त्या इनिशिएटिव्हाक. आयज सगळ्यांक आयले म्हणून आनी एकदां मनाक जातलें हांव देव बरें करूं. थँक्यू. 50ची जेन्ना 500 झाडां करतले म्हणून तेन्ना आमदारान सांगलें 100% आमचो विश्वास आहा 50ची 500 ते करतले म्हणजे करतलेच. ताका ताळयांनी होकार दिवं. अशी ते जे कितें सांगता आनी सांगता पळय ते करून दाखयतात ते डेफिनेटली ते करतले आनी आमच्या वाटेन सगळो सपोर्ट आसतलो हे करून घेवपाक.